Assalamu alaikum baɗigol ngal kontom bake kal tentu kal jeyi ka fali ko muruntananne la misila online tv wala bali jang laf ngaf kom nga fali nyamen kibaro kibar abali kumpoto alim follow doro albabe cinema sotolale nadiata alay ne network ko mam batandi felale base sate kono base ngol finditanane kanela patili data ka bendu way sente nga dun to korrado kono nga escort ka sambaje wotole imam kundati atata je ka duwe aniye nyo kontong woton sidum mol kono ni modol ye nyini karo soto sara mbari sara kolol fona bi jande be tuluna sila tulum fona fintindali e do mande ali yaje
menga tombo ngara mambe ba barome mira leptano barome mira mano barome mira tuno barome mira sudodana barome mira yawdana ako kabo ba sai dan kata koina kabo ba sai dan kata kato ataka fodo dulare dana banko mo musko no mare fa ka baromo baroma banko la ko ya ko ko ni baro ka ko mo men si mira ni banko kanja ko dela baro di la ko to sotola ko to kelo la atala miro la ya du ngalo ko baro ka banko bo no la bugo ama banko bo no bugo ndele kelo ke na baro ganyi. Okay, Mr. Fara. Sa ko no mbira banko le ka. Dami ko da base ko di ja. Sa mba ko le ko because of ngajele former force regime ni ngam ke da sa da da ba jora na time odi. Ngajele ko jamma ko ma it is no go area for the other political parties. Ngaje ya jeme jamano ko ngajele ko ni it is no go area for the other political parties. Bari nataje adama baru jamano anata ke yalong akaw ya bara ngaje base nada aliere ko do boy ibo wala nyaaton ka ya ko do anila dogu kendo ye munge ibe mun so dole be mun fola NPP so ko da sole mun yalan ko ye hol so do stin law ko adama barobe kumala jan NPP so ko dal wol man tare adama support ka wol be fa la support ka nde ya fa adama kabirin tata na area council election gay adama akon nam bandala mu na bela video de gay adama ni la fita yeme ni siranga ni la fita ni boli yafo inu yudi bugoli yake inu yudi bugoli yafo inu yudi bugoli yesi inu yudi bugoli kacha bari jalla to mu fenfen nanya la laf ko mu menti nanya to mu menti nyim banko ka maso gatu ko na kelo menki buruka atenat o molu ayon leta ayekata ndiya fan liaje gambia bi ibe ko be mbira isan so be desala o mu banko la albara barat ba momo te kilo mu anta mano te kilo tanta mano banko ko no isan so e desa ko kata baro jamano. Okay, election fulan jawabe tela mundi wala nyindi go ngaje election o ya nyaati nande ko dingel be mu yalo ko ngamo e ko ko do la bise buru kana e kambe sam e ay tele jero no mu be mo ko lay ko dingel ani gambia in general gambia no mu yalo gele ko do kadde wa fenne ko ko do bebe fola ni ata ri fitara dame ngalo ko o mu ku jawlati banko kan fondinge ite ila alkiyamo ni la dunia yo ne sam ya wafu o mu dikuru yalati o mu barakanta yalati bari mabira asike bari mabira fondingel melbe yu arbi mo men ha po membe jang ani membe nyato ani men yeba mbaroto mabira wolbe sonna wala kaje ko tela nyanto ta ni amo ibe banko la nyanta folo munati ko wala mu berke sole kara lepta no nati berke sole kara ma no nati berke sole kara silo nati berke sole kara kura nati ni te ota ya wafu woto itabu korda din kurunati itabu banko din kurunati itabu fenso do banko itala haketa mola adu itati fen vonola banko ka itabu menti yo wafu fente tabu itakara tungara gereti adu mabira yu wardi unto sonda wala anda riye manyaga nga person la ba be kala mundi wala be kala nyindi ko mu yamar ida mu yamar radio la gambia no le especially UDP so ko sol ani mu yalon ko la taka join UDP gam mu ne be kala la final message mu yalon ko e ba fole because of nyati election la say awadu sila ndebe men fole usi wakili na munya ndal tala nyame ndelle adama tombo bu kono nga carte fay wolu ni candidat men menta oje tata Khalifa Sall tata may fati tata Amadou Ba tata bari delle boyindi delle adama tombo ni adama manganye wolu abe lono la coalition to ata lola woto UDP delta mansa tombo na ani UDP delta telefonam ka Gambia fasa UDP delta telefonam ka démocratique sabantinare na démocratique ni ajenga ni kelo beke sanji muwan ani nunu nsonta ka fa nsonta ka bute na lafulol tinata na hadamadiya na kasida mansai koma puru ngakata na baro tambin baro na tanyina obela baro ma fenje fo bunjallo baro ma fenje fo kodibata baro yente kililente ako kabe kila usenda baka ako ngafo fusende ko ako nyela ko Amadou atal UDP ke bala atal man la fintel bari ngako so do mbafo lembe kila usenda
ga ya wan ka fo kuma la tariya fo go usene ko baro en ki kan aka ko mu ga ya ko isa ga de se family ko ndiga ila pa bila abe jetela abe bululu lola usene telta ako ni ngamira fo baro ya mbere nde banko ta ko do kam fo nde banko ta munita pour Gambia ding lera right nde be nde ndiyo di won nde man ndiyo di ko na tara ko dolo o bunda lolo ndata dame nditara ci abal abara ba ga Mustafa Orang kami pada masalah orang Nabi. Orang itu macam orang di konterin ke, orang ni pada masalah selalu orang Nabi. Orang itu orang orang, anak itu orang jawab ke, anak itu orang ni tidak ke, ujian selalu orang Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabiyina maulana wa sallim taslima. Fornasika Kalau sudah masih bosu, akan ada yang dia laga narodi, orang yang mudo materi, atau zaman ini laga narodi dan narodi. Aha, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli. Allahumma salli. Allahumma. Yo, orang teringke, so tumanko, pacoden, heloden, isino, yura moja, kono halaji aja do, bandata ko halaji selude, yodo kamu yodo UDP on, antoani on sare jimara, sare yodo sotuma sere. Yo, dua bola, ori cakap dua han, adi dua nampak le. Sabe alfalbe kolona sotuma ko sabina kilifa be tarende biu atwa deben utusu kunyini alkalo ani almamo dede kolona sa yarga sare o almamo salo de biu sabine le UDP la committee kolona musabila committee UDP o bondo sotuma do e jimara aw UDP committee kunyini jimara alo sotuma de betu alim fanam de regional committee kolona de kolon rodi la regional chairman la Musabila regional committee wadanda ko UDP regional executive committee musabila chairman o atwa chairman kunyini UDP regional committee chairman o committee kasuko wate kunyini ta to ala famara jabi nugo bonade science na dunna kata kono lusino han jo nate e yotrende ngana kiru to dawlaro katani melo hondi ko ngalon jamanke mitin blati ene boy andi han sodma do ona fi mitin be bollo wadde han ko suma tunandi redi mitin ray lenki redi ko si bol manay par UDP ado sodo wala UDP ndoki ada par UDP lada nyani mama dambi yaron ko ka ke ko si bolji ender ko si koro hon ati ko si bol kero hondi UDP ka wokele UDP wala tum ko si koro kana be daro be sanero himbe be si prasate la alfa la niye kata be dota kilifa be sare han be jombe mabbe inani de ben ndur so adina kacha bi wala be jam han ko non do lengi kenya e bare nga kenya be bare be campaign ko ko do me wadi non gos be campaign mo woni ke wala ke maro be wala campaign nyaadi na ko sa ba ke la sport meeting me wi han me wadi tu don iwado ko si gol me wi ko sport meeting me wi jo ona ko si gol ko ona sport meeting ko so dara ba ko si gol na ona nya sport meeting na kenya ni bakibana meeting sa me bin kala rek me da kiyamalo ko man la sa te kiyamalo jo ko me wada ko me nota kiyaman saro han sa to me wanda ona ta mi wesino de ben kiyaman nya ku te kelli te UDP kiyaman na so ma de ben ta fomi ko Bajula Sankano biete do Bajula Sankano igade be ke digandara gani Bajula Sankano
Bajirawi, assalamu alaikum. Musabila jama'a piu. Ako abe lutna bismillah la. Oyo ngona bismillah hobe be. Bele andi midiro ona midin tuturo ako ngalo midiro nimma midin jampai woti. Oyi musabila baru sen kampo kamma ko bon. Ako baru sen kunjiri ako baru sen kunjiri kontona ala ka fobe. Oyi be ya baru sen gelli gila yudi bikamma ko dari han sotu masere ko yudi bigo woni. Ako ngam bawo sere ko be yuri bila ka foro 1996 so ma sere dabe yuri bila ka foro la ita kama ni ka dai ko be ka maire amate nan do hoyi na foro la nyawo be ka maire ora sun ku fer owi watu APRC en vero andiro so ma do be yaru do chadele kuy ko toni no do be la pibero be handi be halla ji dole ma wo akon be ngal EPRC le wado la so ma la ni sa do jang ye discriminate le anubara ye kole kala me yaro ko tilimali ya jama ye nanile ya kuma fo me yaro ko imanya bar hansani le UDP o presidere ye me o la bi wala o wi president ay do rani be hali do tele ma beren ako president ala le sorum ke la ko ya ko fay o ma do ko nda har bara amado wa ako problème ko la president hanin pen ama adres ke ama ko ko la bismillah ako ala ko mo dambala para men la gamen dara bawo sen do ali yuri bi wala yuri ko jinan nin ala so tam bor ko ran de panele ni masa kula memeke nin ka to payda yuri bi di ko hidron iba ko la yuri bi inshallah ako mo di bi ala ko be jawo la ayabe invite inshallah ko da ko wala ka to mo yuri bi ta go so ako le wa di amoti Allahumma salli ala Muhammad yo abaraka chairman owi ajara wa chairman no ay chairman bena jali ni kumandira owi berota dep ma ko no ciale dio berota dum awi di ciale dum kum jelli ka mo ko ma ay asa sankano biye ko ma asa sankano ga tinjere ma asa sankano bismillah ka wono di wakalle ma asa sankano assalamu alaikum bismillah Allah ini anna mukulum bismillah so ma de no ma asa sankano ma asa sankano yarin chire yarin darjante yarin durogante yarin gonyana antatelle halle atala daga yetu kenya nagara UDP hasa kya yagare ga kebe gasigi aga digambia baka gambia aron tumana gambia antelle halle asora masan arule ba san ko daga asora ngani yaron nagare atita tumana masok me aron atuma atita tumana masok me aron akare ro imo yengida ala inshallah UDP ma ko nanga ina ke tu ko ko nanga ya sankano o palle ma asa sankano akabe kabore ko tona ako abe bawo seni ko tona ako abe bawo senala national executive be masola na tege fo be ko tona ako abe sodumala alkaro no abe ko tona abe almamol fana ko tona ako ali committee molu unity committee be da abe fana ko tona ako animba maro be fana be ko tona ako peman raja menama ke dismal di kami bola ako ibal bismillah ako jadi bawa zenu ako dijere orang ke piti soro ako beli gunung ako ban ningal sonda ako kobe ada ala mo bola ako ningal sonda ako sotu macam musoro kyoru
dinniŋolu a koye bee maa kooma a ko inchallahu a ka temu alkaali jumaye ti a ka baalinkoɓe le jang a bamañol ɓe jang a koye bee ɓe lante tula a koye ɓe musilmoɓe ɓe jang ani momol maɗe waɓe kontonna a ko jang ni alaya Ousseynou Dabo ni alaya Diop ɓe ɓe di jang ani ngala sonta a ko sugarale jang a ko tena jang a ko jele kusano menti wolom bankoti a ko wolom ka bankoda ka dada a ko ɓe biri mamañolu ani mamuñolu foy bamañolu foy deltiŋolu a ko ɓe wodata ka jibinna dada ka dadani bankola ani kuɓetolu miyalo ko banko ka dada wolle la a ko jang a ko jaloy ɓe jang faragol ɓe jang a ko jonkunagol fana ɓe jang a ko ñin ɓe musiñol leti a ko ɓay telata ɓen na a musolle ɓe suwo kono la musollel ka fintir idede ke ɗiwotana tomo ɗo e men dali la yuji bilin ala usenda o bulla ay musol sembe tuya ako musolu ako musol banal jande même kala musol dema ako niya konti niya tawotan konti ako kata mosa bala ako tobe o musol ko ma foke asatu karandi asilo akalo kondo la kono la akala mo bana jo la kono la ako sai ni muso ya do ko la kono la ako yalo muso ya ni nyaado tan hiwal ti muso bana yende ako le hamo be to ako tan hiwal do da nyaako ani me mankaran sakar ma di me karanda ako yalo la solo ila ba ko kam ako nyimba biyo ni adike do beba ako ba nyimba ko do bankoka yaro ni ni la ka pindi ka jiyo da ka dawa ni bankoka ako do ni pinde do ako ga ya ko metrale itelle ka sembo solo ko ni ga ko be solo je ikela ti ba sama nyari le bandi solo ka ga ya do ko solo jang womo ande tubaji de abonde be tuwala sima bani jata kende ala akoni na so de rojan so ko tere jang kate ke so Allah biyo ke bo so jang uga so ni imani so ko kolla adu so ko na jalela akala jawo mo jawo jangota mo aiga sankaroti wali sankanu yare nyan digamo ko ya runtuna asara ko karabata na noari diamla do kumandira ka diamantana be kelli ka ko mbali sankano gamni belangani mbali sankano apana sina sina bismillah anari ambali sankano ambali sankano honna ko yonka nan kenyani wata ko janna ni digamo ki honna ko to yoni bi wallahi aji ako assalamu alaikum akafobe ko donna na o president ana libe suga sikiyele ako kata le president be kala la usenda wati ani momodi be jam alo sere suga girdo ko mona warda batenga ani momodi borna ko mo tabla no kana jam wa kunyini ako babe ko donna bismillah ibalbe bismillah tinya dara soduma ka ko jande ko soduma sa ko tagol soduma no molla soduma irani soduma jande mo soduma ti suwaire abele be jam asuwaire abele be jam iwadin LPB wa ita ko NPP o man sodo jang kema kite igande be ketini LPB bana yo de be kiriyere igande be ko sa do yimbe mo NPP di agoma sodo jang ay ko nu sikiyere ako men duma le lo jambi
ako sodu man folle mun bang bo min to folle mun awa kani sodu ma baw seni marare le sodu ma ka kumba ako baw seni yaklo sin sodu ma be le jambi ibe nya soma o kwani ya manunga idele mo fonni ke kamalo ki ya manu krisunga ya idele fonni ke bana nya do ko manunga na amballe makal ko ni fonni ke be ko me kana siya awa ko be be baw seni ma ako do ni ko ko la baw seni ike idele be ko male de ko wala re ibe ko ma jamba ki bana game suma jara ngoni ako ko be man jere ka so ale jimi dire ke bari na bonondia ako na bi mi do le ta nyale nu yan pipi ngol membe ja ati ako en bi ko membe jang because dole mu yut manual dija ako dole mu yut manual dija ya understand dole mu yut manual dija ati ni hono ngaye o kwani kana gon kare idele mu nyaado ko dija o kwani ko juna na football ngara idele mu ko do dija football karo so man ko ngara mundo ko mamungu yudi piara fam ako so do man ko nyata idel manjina so man ko nda yudi pida wan ni kambe kara won ado ya ni don bile ako UDP ya 15,000 ngara sinadile anin ko pour ya play don ni gol iro ko so ro ngere don ko wo be so do mo la jande okay ko ke ga be mundo baw seni marata ako ade men ni baw sen mulan sani o ku ya mawdo yongi sa hunde rangani ako tel foni ngal ye yorandi yenne ana wara alle ki gemiti har sa tere ngam gabo ere ako ya di hamin do na man tam ya man tam jina asa ana wari ra ya pilani kenya no gara bay kenya na ga nyakundi ako ya men ya fenni ngani ya no mbara man solo ya bayi bula bibi ngol ya wa pilani kenya na ga bara ga nyakundi MVP ngola fenne plan no bara man wo wala to video fonda dade ñunu tammi ira kenya ri do kunda ay donda fille sambo pour debe ke sungire ronda ga sambo ma ga gemundi binga ko ti nyanna MVP ngola 10,000 di pour sare ko ngola video ya dakle sare ko be ala ko be dara jang ambara ndo datelle atele baranta ka de kala ora bawo sen halli ay ako bawo sen ko ako bawo sen halli le do bawo sen halli ko ma ibo bawo sen ko ma bi ba ko ma soma awo ko ke nango ko nyaga mu ngi bawo sen ma ga lebe nyana so ma ko na no ako abe idanilla isme ngel so man ko yen ya continue parce que ma ko ni ko be ko male yani ngeri ga me an tala do ako ni ma dia mo da jambara wari sankano ni ko nyaki MVP ko no ya ko nyaro ga ama ki dara abara ko ma ko ni ko da beta abara ko ma ke itanan wari siri sankano youth leader soduma ko tanta bakele ati soduma ikonta ni so siri kabinda daga momi ya fidina jam atike lega serebe wala ka bogere ngal ko kuma kudo mi ka fo banko ka wote jam ero nandi diga mebe imme kan ta ko tama ke do ni kenda area soduma be UDP le soduma ko na UDP ai UDP la parti mo kankilim parti le UDP parti ni o fana kambale ulo o ni kambale parti ne gambia de be kala kankilene ni UDP ma ta kunda sita gambia su kitanda yo funa kambale nyai o funa me ke mo arni UDP ma ta ho Dapat politiko wo manyala soblani pakko kan ayam politiki kita direct male kamay bari adama baro ali MPP wolle bo mo ni to kampan ko kan adama baro aro MPP yana kem diga me promote mu jamaale ke lore adama politiki yana promote ni jamu yuara arleti yene yuara ray ning adama baro na ta yuara adama baro na yuara aka fale ko musa brole anati parangani ni so ni genyai bar to nya UDP kabin to ka adama baro tombo a to muto UDP yero bila adama sagarna ma ko mon si ku kamade ati o fa sagarna ma sagarna ti mabila de ma ko mon ko mo kam de lati ma sagarna ti mabbe gambia kenya ni bar ma ko mon ko amaman din ko lati ay ma sagarna ti man linge qani bari 2016 o 2016 arama baro ka fu ka amaman din ko lati arama baro kembira ingili ni man linge UDP mata ko because amaman din ko lati arama baro ayiri ma sagarna ti man linge de banana da URP agara URP lengi aka fa ko mon ko su aka se ko ko se holo aga yo ko ke ali ken so yi gonye akolo fale jam akaya ko noye nada na fulo ko akamin foye anana fulo ko akambe ko noma aka fole ko mo fulo leti anana ko na ni hulle nyai ara ko wala politiko be tende ara ma ko dina ko nuye nada da kiyan blado to agara kiyan no ko no gai sa ko ko te mo man ni ko leti anana ko bala ne ken man linge nyai ma ko te kiyan jande ko ara ma ko alba te kade ara ko musiju malati ara ma ko ka kabilai ara ko musiju malati kan kabila sereni bar harama do nyata kila ku kirin malati harama men na bala hibane bare ko ko mu ji sebe lengan nan de ke kabila ko man ya ke politicien la ana ga politicien suya isaro ka mu bi politicien la ana nan di politicien la bude bar nga jo ko man tra yuara jam o kuta ke mu yuara le boy kende so kuma jang so kuma ay kende le bay UDP le nata pour ka reconciliation o ke jang UDP le pour na reconciliation ro tay ka be ko APRC ali UDP da mala dum tan wala ni ba ko kam seren to nan di kan ni nga APRC UDP ba na ni me ba ka bay jambe am parti ko tan di ba jang am parti ko tan so ro nyama ke UDP le ya jambe ma parti na kabiro am parti na ko
yiri bikane Oto ni ko reconciliation ne kala ni bako kan politically. ken jana di on pa sagere me ya kinga ko so ki ma ro ngana ko ina ko din karanga APRC di UDP le nyanta reconcile la. e ka so yiri di kunya pata na pata ma ga ta ke ko APP ma fasu patene. MPP ni mu pati ya Ada ma baro fadu de UDP le ko ya ko na bang. ara maro yiri ko bin ko jaba Amadu UDP le ko ya ko na. kenya tin ni ngaja ben ni ke amaro abara ma ko di Amadu Sale presidenta. amaro sare amaro sare ta APRC ya jama Amadu Sale sorone. kebe gani ko ho gani MPRC wadu aro yiri ko tan di amaro sare ya le men ya ta ke Na patini le presidenta. heci uzen da bota wure Almost 11 executive members, senior executive members. aro kanan kuma UDP no ni kiba so ta mi ro bande 11 executive members APRC ya jama yoro soro nyimba koka. MPRC ma ta ko be gani re kunya te ke Solo sande yoro tal for solo sande yoro tal. so sande mo alle ta kendi Fama fa APRC ma ta kudal ko. ma kuma ya MPRC ma ta kunya ni ba Oto APRC UDP le nyata reconciliation. ene MPRC UDP kunya pa ya par me ma ina ni ko so ni ta ga be Abakar Tombon Jata anala molbe ngata na UDP le reconciliation ke ni bakoka. baba to mo nyata di so juga wonde na ko me na UDP lo MPRC kunya pa ta jaiga ta me Bandi be fenyi no politiko ko no. ay ga ho mu ni politique no gondi Isitano arama baroya. e wa ke ni aram bor bangil Bayri wala miro manjamba. ko ga simbe malato President la tato ko bela. president ko e jara na di me Akare da fronte nyala mesiri. akenya la kenda ko akenda ko so ko ngani campaign manager ora ro Kabila ko ngandi o sacrifice. gela ga tanga ni ini men sak nya saranga Akara ko en kiyo fara. atekendi e kutu kurde Because ngami ko fam adama baro. order na arrangement arambaro Ko harama dum wala miro mi kata harama dum wala. ma simbe be ngani harmare menga Ma miro ga arama baro. imas man tiken arambaro Imagine na ko la banko kako. ko tamman anda ko di jamaen jukana e kan nanti Ni mo sacrifice ni banko ka. gela ga sega da sacrifice ke jamaen ro ke Nta ko arama baro de fara ngam tuwa sacrifice le. ke arambaro ke ngani re me saranga jamaen ke ro ke Arama baro le nyam ko. arman da ke ko Nta mo ko. adi ke ma ko Wodo be min ko man da sai. kata ga ke ke bisa da ko Wala mala ere kiyama doti. kenani o e ya ke ti amaninga Mr. Danjo. base ke ka sulti amani alai honorable bode akeke ayo ni wa danjo yani bode danjo ya ala salon da bari wararo ani bode danjo ya ala bolu to wararo ani bode danjo ya ala unde ma ani bode danjo ya ala bandele ko ma ani bode danjo ya ala diwara salon ni yani honorable bode danjo ya ayo ni wa danjo Assalamu alaikum Solomon Fulu. bode danjo ke assalamu alaikum Solomon Fulu atwa kunyinde nga wajona ikoma vice president is excellency honorable Bibi Dabo jebeganya Gambia ko all party nga kana kinae awinje be menya yang kunyini my able friend HE Marisol Keman so pun kaya yang orang agak sigi agak tilai social development nyali jarung ngani jarung kan ada kaya jarung jiwae kenya ni marosopia independent candidate agak UDP endorse. Mana kan ni kalau kusuai di ko oleh UDP dawa do oleh Marisol. Marisol ni independent candidate nyai oleh UDP dawa apa tinggal ibe boy ngada pour ka banko le kene ka banko bonni ar global ko kusuka wandali ini cuma dikatakan bahwa anda kawa orang kahimaya orang ada orang wani manja kuna wani ini pasti musik ini honorable bibi dawo na ala sen dawa endos honorable bibi dawo ada warna tidak menjadi boleh mau boleh kini zamannya disembenga adipati ke tokoronga adisona ngani ilingai ada yang usia dawo ini pia ala na ke mari honorable mari so IEC mana wala ka dolta anda kanya honorable Marisol agenyi Amerika hii kaitu nura kumang kia mara amaka turi diri IEC magari agesta leo mtu bara ulta mena wolon ko agiro kebe Kenya ni nanti ka palindro ke banko ka na harago ni jamaen nondi ila ba nare manda ila bozo agarani anga teramba le jibanye ila ba palindro bir folo alle harago na gelli hade ni ma ka dolta gelli ke macam kai dinu mutu na ma jelo ka ma sabuna yera ka bla men na ko ma sabuna bonni ampa mikita wa harago ni de daranta manya ko ko ala nche jangara ngere nyani anda harago ma chukuna ngade ke ga brodi ni kama ben dara kara do dinda kuma sukara di karabane ka ko be ji folo je wallahi daru su ko manya de ata hono ke baro parage te ke ni loni ci loni nyala ko me yuri president
be contre men na jam e wadi UDP délégation kuntu kunini ngoro barriere be so na ko contre baake e wa so man ko kunini siri man jibila dum bi jibe kanu jam fante ati o ma jibino nan ti kewanya ne reki kanu hambal ko di amala jam ngaro na di amala ko amad badi ga ma ro ko ay ko hambal ko di hambali adiga ma re youth leader ro ko daga rembe ko ay même ko ngalo ne aga kebe ko o watwa adu ngalo ne pare men na jam ako watna iga pare ro himbe ro o ala o ngalo ne pare men na jam o watna ti iga pare ro himbe ro watwa bari alaman kita alanta ki dinai UDP e dimla sono sono jam UDP la re mo ne so ko mare amande bi kunu do aga lenke darwan lasana tabalulin bi lasana takere leki bari ngalo na kar mo ne UDP jam wallahi alai lasana asko wande kada re ba UDP da ni darwe ni modo la ni modo edo setana nu ngalo ne kar ko ne UDP o na tikala golle be ko UDP da ni so ko mare so ni momo na de ko UDP nya so ma jam ken rasula na ngara UDP ko ni so ko mare ka diam kenso de ko de men no UDP ajana tikam duo yalta ho ko digere UDP parti me ba bagata UDP ni parti barken de nyai parti me ana bo bango be parti do parti be ko de nyai gambe so ho re parti me ana sani mo ni lulu al man ya nyola parti be ko silo tamlo silo karagi ga sikere ga gambe amugulo yala mo faale ina so kari ye sorom ini tere ye bude ini katu o man ke parti o bude na ma UDP ke manya parti bane la ga UDP ai UDP na 5 point agenda na UDP ni 5 point agenda ko ta mo karagi ino kenyaki ina dawla puta bango fali ino kenyaki kuma kibare ke harawo na jibe je wato ko nyani ona du na tikere kadi hinna kamodi isanzo de keri isan sim tadi gasolo de keri gasolin tadi be na wajere ja o sonna kuimbera kenya muna nyando kala mana ko kenya na responsible government ko nyando sono wala responsible government manja kuna be na hinya ngole tu eske kuna ka kenya bardi ba ila risa bo nyando mala no fel do sono angel na kibe mabo ambu diga do handi ko na mari ankati ko ba mo tenga ho kale yuaran golu ado nyaga diwara ko alina ka ko UDP ma ko ka hi jamane ningira kutuma dara tu koma o ma ko hande ngalo ni ba fa la yuara igara ko na yuara kombola board population angana daga kombo iku sirano wuli kebe so ni federal kamo siki tandubero haja ta komo ni yegero ko ado sa ngiro mo tri ko da be UDP endo alanga na ken bay ta ko siki la UDP asudi ni bay o ko yetu ali dara tu koma ken ko ba dule ne ko ma to halle ko ma duwan ke man ko ni ko kay jamanga ka be ko politiko sanyaro sida ko ko voting asan jare yakine ma mendu ko ma be ila dara sai ko ke to halle na ro ko ras ko nyade na lo ma ba ko da kanya ko na tadi gamje kana mo do siko wonde na tu banya dara wona ka ma dara wona akar na kundunya ba wala hani na be to nga jay ba ilo akasutiga ila akasumama ila akasumama na ka mi sara wot ko mi ko do ba ya kamizara wo ko jidi na kuni na ka mi sara UDP ko mi ko do kamizara UDP ko jidi na kuni man no mi la UDP SDP ko do ora lumere UDP ezere kuni a be me do ala fa ma jari na ko do kutuga sebe hure kenyani alayo famara jabi ya kasama ko be la ren ko be na jaro ko kenno so ana wari hidu tuga sawo mo sirendi ora kana ka sirenya kita na tendu ba na jay ila atiga la kanwari ala ba ka ba kanwari siri o ke ko de danjo Aparata Bode Danjo, Yaman, kanwari bode danjo chairman si Alaji Panta Pana Komandi, ona alaji banta kagri Isa Komandi 5 minutes upon a link back was it kata. alaji banta jana ona kagri 5 minutes karage ha manangeti ona nakindi ga ko jana de anna ko andaki dukare Salam alaikum banta UDP jana Suangko kama makan kama anda sohole ngi hanas marlengi iri waga kale na jinia aku dengan rohoni waga kale hale kale awo kale kale ku dengan rohoni banta UDP jana sohano jujar denga sohano garange Assalamu alaikum banta UDP an akade banta UDP mu demba kunda kudo ngaliana chukuje akabe na lawe kotona Bawseni alka fobe Bawseni do jamani Bawseni alka fobe diga neta gilon akala kuma ko jamfara ndemina ko akala ne ka poleno ka ko no lengera aba ko kifana buniyal islam aba buniyal islam ala khams buniyal UDP ala khams te UDP da ke 5 agenda UDP da 5 point agenda ahagari 9 menti ako afana ya koli Bawseni ya hona Bawsenu ala all president
aja dulu jang apa UDP apa point agenda apa bolila February sikko ako February kilisabo 2021 ndabana ngalemba gan ako ay banana no bugani yo bindile nda to gora akaya tola UDP 2021 ako akaru tanya no yindi nyamala akaru tanya ngati ndiko tade ako aba afila lumena ngania jai aka ngania nyela nage mundi politiki jai aka sabe ndi politikola ngahide nyala kendi aka abe kala woto ngatentu aka woronne alla kita ilengi ako ala kizala bile ado 5 agenda ngem ako ni 5 point agenda benta ke bana da bekata to gora UDP 2021 imbana no be ala UDP 2021 nda hagari ako na tande UDP 5 agenda 5 point agenda 5 agenda ni 5 point agenda nda imenti akaya kumani bana na kongosu ako bana dikiro dingling agenda bana agenda kilina UDP kana agenda nutamme adabari UDP na to ya agenda tandala ni bana na kombo nutamme ari akabe tandala nu kada karagwa adabari ya lulu dala ndo bana na kombo karagi akani lulu nada awa bawu seni darena ako bawo senu ako ila punya berdi alla dunyandi ako ni asonda diganati wiw UDP nina iko UDP sere sugalahi mobo dinga pinda anga hibe dabari ibe men kelola anna dabari isake kanda sulahi duyere bara abe la himu jambi nga hibe nyana ladandi abe men kala na aro to pa ko no jamantuda akabe baba be ko jambi alla dunyandi sere sultane nya ako ni sura moda kela jam nga nyaga nata ako badanna to alla ndaga nyen ko yoy ni ala e ganyo itanna na lada ke dabari nay aro ni dada na chanchi kinenga ale chanso dialo na lada ke utu ale manda ko dialo aro ni ta na kini bawu seni ako apo ya di bausella na chanchi kitakota ako ayo ale manda ko anso dialo inshallah ni ngaso ta inshallah karo sungo te UDP da ako me ka to UDP da angina ko te serenda ako ni ko al ka to di mola inchiri na kin mani ga nanga tingo tada ako ikani ni galo kale munan na ka to di dala alla da ken ko woni silami nunya ako ale ko ron muslimo lati ati hal yastawi alladina ako hal yastawi alladina ya'lamun walladina la la ya'lamun anga ken tunu mo hore ako bono nyari le president gille ako president bila ulita ama jande ko jamane le ako ajena kilin ama ba na so to humata ako ko tu mo na so to ngombono ko to biya enga ga tini denya ako dismen ki asmen ki ro ati usunu ajenda ka kilianu ne na tuhu mani aka ko kilala mo no ni pa ko agenda ni kila pa ko agenda aga na harame mu aka apana sa adoni ni no ana ko jamane le asa jom ko ko monda atu abuga jamane ala no bije ata kon ata borola atu ahuna bawu seni ama ala no ba sende munda adi kapalle ala la mo funoro inda sigino ko ilo no daoda ina kenya ko ika ko ko buje nga jamatu ko aka ka boro ko dona ako abada ne na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yo abaraka panta UDP karaba campaign manager atino ali panta UDP sign the presentation of Dr. Raga. ako sasa ora o presentation kita ikini kirindile kita ere UDP la hero la mafana ni. atikeni UDP ajar ta hora na gai Ame bawse le fana na hero la mati. aka bause mo ka jar ta hora ni kamanga Ka komi ko jumula suso. igandi kibela ngani jukuna suso sora Aya ka poni ataka ho aya ka poni so jam. ala ka hona kidere Ni ya ko ya ka presentation of sokola. iga presentation de kene kirindile kidere Ye tal ame be sura wala muta fati. ida talib ahmad ben sura ida kenya raga abenga Ako ila program mo MP ko balati. ikidari endi kurumaliai baba kurumali Sai silao presentation ake sasa ora ke presentation bari ala ka pona bolle. kau kuro ngakari baba ini bagi maharam baru ayo munce maham info kali ini
Yo Maman Baro, Haji Suwane driver, adana mongela ngai wa munduru. Saya nak presentation dulu. Thank you.
Anwari kita roenga so mangwala ni mani bunyala Yo mo mo kontandro ke asita mo kontandro ke ita isa ke lo sitano Anwari sodu mango Anwari Saya cura ita den sabala soto jam ati cura mbelo no sikiana ede kunne o gara debite soto ma musolo wala de da aja gawre sankanu mama musole mu aja gawre sankanu ako ay cura ida ni wondala na patindi da sabo men bijam on rebul bibi dabo on rebul le osen dabo on rebul ma so jabate suru kay tan ni fala meto mu jineti na isi dal sinin kanta moye anda taw kana taga be ali asan sam ngai bangol bondi daoda anda so moyo sam na alore ni jare ak ali kila Bodo sabi pengala poswan asabi marsok la marsok apa sule marisok jabate ini kali yanga jamane kamu ile bango kamu musole makoba musole pada kolya ko anada atadiota amanna ke aylo yo apa kata saya pulang ke Kanana woba dila honorable Bibi Dabola yo ilani ke dari anakini honorable Bibi Dabo yo saya musole ke kinanga aja gawe sangkamu atannan noari yo atannan noari awa aja gawe sangkamu ari be chengkoi kamma mo asowa chamo saban jawa membeje ibo dila patiri da tola ina tenkini ko ni president be gan bata ulu la akbar har usulu tawala Abubakar usulu tawa ana kita modi patiri da yo patiri da aja ko be sangkamu ana kita musul
Sotuma yali sotuma me cheke wala ga kala aga uke kana aga siri tourism latale membe kala tourism minister ay ñu sa ba ko bandra bankol ka ay ñu ko dara kengeke ali ma ko ñin bankol ka ko dame na molu ye sala le bandi ko ñi bankol na dula sodo mo kana na ke wa fina fulala de sere ma aranga fuga be na ko tore ngumbano aga na nya president honorable Ousainou Darboe ñim bankol ka bo da o da bankol ka ali asikio na numu ka foko wondile ni isida mbitale ngate wali ni konto na wasida itan because numu musol ka banko bo di dame o manya na ka waki ali amoyle yo hajo ko sanka baraka nuwari hajo ko sanka say abaraka ba say si continue kachala yo ti o continue no kachala vraiment say si na diamula do kumandi ati wadi ga mana tan dilli bari mbe politique wala kono ona politique nyaari lenki kumo do fodo na jam komanto diga mu yoru kono o kam mayre kunne ko ta dangi dondi ntolo nga alpha soto coalition government kono o bura kirisum kita kuberu gani coalition government no gondi patri dani mo fula kote o patri da kendani next president adi so hilli tan no gani gondi ni government ken gondi mo Amadou Sané ti yenni Amadou Sané kalsi bollake ala ne kata finance minister abaranya kalsi bollake ngake jamane mba komandila o akilli asinanan asikuma sudon foja anari anadiga mi depinde ko so dum ko ndangani dari na do ko kele ani adama baro ra golle ndabariya adama baro ne lo dale ako adama baro dal abara sigi ananti ako NDP ati national development plan ako mo fula be de fa wolte to ay jay ati soro hilli wari mina kunduran kere ani tiga ni mama ni noiri bay mo do ko kendo minna ala masakunda ko kungara golli sikundo golli khore be ga me ala masakunda no gondi wolen Amadou Sané kemba ni Amadou Sané anuma Ousainou Darboe akendo honorable lawyer Ousainou Darboe Abubakar Ousainou Darboe Gambian ex-president adama baro le mi tentu ay jay adama baro imenda kutiga ni noiri bar bi Amadou Sané mele o bala patier ko no Amadou Sané a kendi kembay impatinya di UDP pour ka UDP masakunda ni ne sabatin kemba gari ya kuna UDP masakunda nya sabatin dike jamane jamane ba finance minister ya fanana gelaga ni asi kolla kenga mo be akel ni soro masakunda ko no de asura wari ya kebega ni aga tite jamane ara kesi no on si Amadou Sané kumandi o Amadou Sané hilli asila ka jado ma de jam ari aro ana ka ja honne bismillah Amadou ala ka toro ginay ala da kana so warani Assalamualaikum. Ati assalamualaikum jamaatul muslimin wal muslimat wa Gambian cukeren. Bless ma sare. Ati ay so ma sere no wanyano wonde. Kalo al mamo ne al fal be konton. Ati wade gumen kunyini wa al mamin kunyini wade ben taxanan cu kunyini ho ga tawe kay wan kunyini. Be jimara be konton na. Ati wa jimara su kunyini le tundo be konton na yuarar jam. Ati tundu ke yuarar mu may wa su kunyini. Benna patilira konton na. Ati wa patilira kunyini Abubakar Ousainou NM Darboe next president of the Gambia aso. Le honorable Bakary Bunja Darboe ma kontona. Ati wa honorable Bakary Bunja Darboe ko finance minister on the Jawara government akemba tawere irsenyani kawaira kunne Bunja Darboe. Marisol Jawade ma kontona. Ati wa honorable Marisol Jawade ya hunjike musolla dikida apelejan ay na ya konta musolle ko yo sara kula asuna hay Marisol Jawade. Namuso ma kontona. Ati wa ati yake nega iwa kunyini awailan kunne Dr. Nyambi
ato wonni kenya to kenya ni tu kaji beng alhamdulillah mol nata tundo mol nata kontan tabake ati alhamdulillah wori soduma ngombogu tundun jorombogu iwatini alla tige le politiko jamano le to atona politiki nyawa ati ndike time na banko la sanje dulu membina o jamane ke sino karagibe oga kata ikundu banko dil wolle nyanta wo kuma kala jamane lo munyan kawaken mundunu December 4 yeta yela karto fay yela banko la sanje lulo nyato isa kuma ka ya lo hospital dale ati jamane lo mu kunyan kawi jamane mutu na kini kebega lingida pour sino karagi kebega kawanya na jamane ne kali so banko dil nyanta lonna le ibe fanti la menna foyndi amari jareta le bank ye wota bindi sanji lulo kono e bondi be men kono bank fodum mo be sambala e dundi batale kono ati so jamane le men tun kawa ken tunwa anna kawa sagarna serebe gal kawa ancuncini kuncino karage gal kawa jamane la gananda mo siri anna kawa ken tunwa kenga nyana serebe sino karage di ko da bane jamane ko electiono mo carte tio alla semboleti ati carte serienni carte gume ka sembe nyani ka kanu sembe suga duwale wodi alla ko sanji lulu nani president mensindi alia kontibo nama kanyama alia bali alla carte ke sola ati jamane luwanya ndake kini kay sino karagi sugadi kana hay kebe ga maraka sino karagi kana konti mbagandi agama nyati mo ko kana kuma akatenga so mo kana nal nene ya pale ko kani mansa buka bondi sere ma kana ne nanti mansa ndaba kati katenga ya jamme ko wuti kenya ile gana president kunya ko do ile sino karaga kenya taw ile bisa sino karaga kenya taw sere sura wayam kana har ko taba hani senegalais sino Macky Sall atele Ablaye Wade bondi wo mo president leti ara wariya o tagalle mu Macky Sall nda president nyankandi Ablaye Wade Buhari e Goodluck Jonathan boyndile Buhari Nigeria kubenu gani Nigeria nunga kawa tuyera kunne Buhari anda Goodluck Jonathan ayada yankandi sino karaga Nana Ado Gana afana mendije Mohamed atele wo boyndi Nana Kufa Ado Mohamed kebe gani no ngayanda yankandi sino karaga ani amamme bake Zambia ani Gambia to mulu yatale bari wowe South Africa wolfanang yela president boyndile Zambia gadi president kanu ndi tikate huncenga na girndi so mo manke nede maje futi kembe di nene maje ngade mo membina lay bal filindi la bo ha mansa buka kele mansa buka boyndi to nyatige sebe gari na kanene nanti president katenda yankani wala president lande yangana hane kento ko kaya numa kaya hone ka katenga kaya hone ka sembenga kaya na yankandili so mbe yayo menna oga yaye kebe yarange kebe ma Adama Barrow la president yambe wala konti bola oy Adama Barrow president munya konti mbagandenga faydo ko ke bangole ba mara golle nya jamane nyara ba faydo ko ka bangle ba mara nyangi mara ba adel bebe gambe lembe nya nyanta lo na lay membara nyen sanji lo abun tuna Gambia ay ono fof ko Gambia do woni o andi a bebe Gambia ja ali alon ne menke dañi sanji lulu tambila ngepu dan ne tombon na bare e to wato di la na ni o jay unde sera rek atina onni ne sagarna kumpidu digi bala konti bo menke la iga konti magane pour me ande hondo o golli o fo sera ta o hanno folo o ana pos o folo apangle lota television ga ko kanko tigi jodi ka television ay men ci television kandi ako tani so le million tan sabane million dialale pour man sa kundalon pour Gambia non ay play no lois pour habita meeting lan ada ko wara nanti ay men da hotel li ati tanji ko million mu karagi Chinese nunda Kenya Kenya pour man sa kunda na planning tuba nan daga China o hali Chinese abe jonni mo million chapan tati e joy pour me yoba aeroplane be haka China mona so tuma sare ko lani o jele bang atel nyaay million tan sabane lulo jele bang
ono sodumanade aku sodumango ala tani gero million karagi wariyaba yo tel mebe bankola no finance kianyi marne kalisinga o mari kalisma jawri on duma amari sikki tandinna hollani mori sitio amadi sit ke koy ke kianyi marne transfer ni tandinna ama koy transfer ke daga mo be aski ga dangi kitte so ama koy ke baraya samane ada dengan minnay hondo onabi on kalis ayaka la puso la control onabi ko kaka konti debo mako ada garinge iya ke account nya no hondi kana muhuba muna soto masaren gol soto manko Allah musu adama barola account wala ba la banko develop la ba ko dum alli control men soto central bank gambia beden tamenna ko wala nyanta tala wala ko akun soto manko ada baro account aya ke account kenya na sorma golli wala na jamane ke golli ba wala kakun jamane ju arankesi kenya na jamane golli ono foti andude ho ko jawri ka woni ka banki account adama baro debbo mako ko ngol lay leydi o ho ko arankesi leydi o fof so algenta lonna lebo ati ka ko atuno foti andude o president Sifa on president Sifa ken president Dambe anata do kola la jifole kelli jiba nyere ko jifa mako amanda do kola tegede amare ka kunda golle o rani wono pour woni gene wono de bandirabe yo kontan tanga sel fenol bijam ati sewo o yo o weltike o yi ondu rumugol ko so ampobe banko la bunda kumaleti ati someni jamane folla kay CSC important kenya yibe gani ana hankore nyani o yo remugol dimo ko nafa hewro hebi taledi senolo gambia la daimono te so e kenya gambia daimonga senolo gambia la sanoti so e kenya gambia kamienga bare adama baro e munekalle senola adama baro hondo wada mi minen ka remugol minen me hebane ay fus alla jambando toni woli fula ñoo e ko ya yemandi ya wasi Senegal ono ka jambande toni ujunu yidi tonu ila sampani daga Senegal awa kenjera wo manke foloti ni no fula ñan illa ndinya haki akundu kembe di wana ngada ko akundu ana urere ina jombo ko denga ga daga Senegal na daga aka e tractor le natali atira tractor nya tikata bay ayema bo ko kampenyo binasila geli ka on ma kinya contractor ngari sasa ke pineri kunya ka kunana ba ayata seno tambita saya le do yang Abdullah dolto sasa ni kundi ka tractor ngini so ma o to watu ngatamu munati kando ko do tractor di Senelala wo be o munekela wala wato kiran kule kiran ndumbe ngana tractor kini esa longo anata senge politiko doro ya sawole ila tractor politiki mbane because ana hangi ma wati be pour so be na nyata imarti kembe amo ni tata jata kete abundala angana daga honna jarande ko la kenga sayani ele cellal alla jam ko hel center bi jam ba fati jamano hel post le bi jam hel post ko woni do hel post nya so mayra kunne nimboro ka sotoje atel cede atale gella kana ni masa kunanga sare litine xamu to xamu mel wa gollo talige ure awto musol men kata wulu gambia jam musol de kumbola ni tata tingiye mel muta jama katuje katu imam boro soto dr Rolman Joran soto ibe musol to la men o yo rewabe abe ala baga be sibe fala jibinde be hewan metal yaruna kampinya kina sare ngaranga ndara sare kanundi lenki bagasi nun talo tanundi sare talo tanundi kaso atwa kaso baray mune kaliye amanya arangani ataba ambulance ye boje dora e ko ambulance tan sai ida boje ko kalisi membe jeti ambulance ki chapande jetati tanjeri ambulance da kenya ay million tan samani nani nyom ke woto wa ambulance sol santo ada million tan nani camera tan nakate million ara kenya ro ken on bari wo fana ay wonate muneka ara kelli ti do mani hondo adini on fi o ambulance akabe dol sambala ni satel to ay ambulance sol londije atina kende ne debu ko ay o yo nambay ambulance di kasa ay dol sambal silo kan pour di modoli accident ke wol fanan si ñu wallahi
ona bi unde ka sare si imbe hebi accident be na dunia kono monene o jebin to le banku jumal to banku ko baranda kengari ba jamane be gi menga jamane be gi kharonga kada barara kengari nantina ambulance jigin lo de buga ne sele da da gila naro ambulance ka ambulance o fanga da angal terlo ma america lomba ko europe banku don lomba wol ko ambulance o do misilo kay ko ne accident ke day ye furuti e samba l'hôpital subo usenda kenda barni england nu be wara kenda barni ambulance nu ndabari ibarama ambulance sigi ni do kilenga nantina so ro wasda bale ayande bude kama ona ma Allah nyaga kenga wasda kidala ayo ke mune kama pour politiko londron ara kenya di politiki wala ara kenya di politiki na hanto da ngada adum ba ko la le wa ambulance o ni tata je ba ko la essence je ete di la sasa do al ko do ko la essence sa aga o ambulance sitao on fa wake so yahi be hala essence alato an fa nedo fa ma on jete kasma awada fuel ka ambulance kay me nona ka simba kana o mu asimu kana ro essence ni kana ko ambulance inda essence rale inda essence nal tata lo bitano do al fukata je no sol ba ko la bulo foti jang paleta pharmacie to aleta bulo fosa njani mbulo mala alla sasa to la awere o ata mu o muria ya ali sara no muria ambulance awai ni meta kire bulo ko aswa so man ko tuni sera nyakeno bulo ko meta kire ke loptani di subhanallah sella wa kala o docteur no kuma bulo ko tanonga bulo ko ala ton ono andi ono golle ga loptani o andi bulo ko ala ga lopta nim do parole boro safe e ba fo eta pharmacie do ya fo e boro ni tijanta pharmacie to ya sa sasa docteur no kuma sare na sana so tula loptani mu ko ga bedi makube ngara durambere wudu ina sana ndabane tanaga ko sare ndai Sautuma sare fo nyindung ayal la jata kende aya kan taliban fodu ay fodu fay dulare to me alonga ay tinyaro leke me alonga tal na fala Sautuma ko agara ko ambulance no ko aminya sare ngara ko kunna haba mara maninya kadanga ay men wadu ko ndo na fi wono o ambulance jidi o warani leki ka lotan ko ndo na fi wono ona bano nata banko la banko fananna aganari jamane ngiti embolla kenga alla mani bodo kamani bodo malo sabu malo onire kabo wuli kilin keme tay wuli kilin keme nani longo kata wuli kilin keme lulu ajeta gila wulure temede ha wulure temede nay wulure temede soduma ko wulure temede nay soduma ni ujinero ka mona hatiyai na ugal ni ujinero ka mema lenki ujinero ka mona hati kulu ko ka sanjolle labi kawatu o tempo tinga ko bene wi akeo ono andi ne bam poti je ko je woni poti ne bam yo kulu bidon kamo adon 400 $500 ñom sabe $800 $4,000 ñom 1,800 ha je bidon bayde geli kamo kala gi asu ajero kumne amarda aga segira ma ujuru willi ujino kamo segi tempo ti $10,000 ne bam ko mburu noga ay won mburu noga poti goto ay menen demo men rema nyamo ko menen woni remo nyama mine me ala kalisi ono sati jippe dembo ay ji so alta jumela ne ko ada mamam kenjo ko ande alla sene bundate alla jate kendate alla business ote kenti kay men do ko andi ka ta fanan kuran la kola la kuran kombo akatu ketum nale do na mala da montoro wadi lulu ay fa montoro mati wadi woro la ko wadi sayno joni o hendi ka on laray onon demaydo on nyamay kalisi ko dula kon on fata ono because hunde fof no sati jono laray kay men no hay kala ngali de kedange ay jogono ka sibe ko kala ko drado di kabila don karanga arake jabati ndiaba kasa bolla kala sawati ndiaba kuranu bolla kenga kuranu ay men wadu kala ko be taki su ka so ngana re kanta gala sikidana gala sin ke ko be ma senegali ay sasa kunda ga nay tamane aga nay wara kuranta tele bi ko sebe bara ga wo yu arata kuran ke papa u an ko ya ko da men se la kunda so mata na pata atina ko suko lebi talan ko non amma abu di ko sere kunda andaraga suba manelle sere kunda so yayi kura so yayi suba ka ko ikiro wala
banko me yalon ko imbe la kurang regle no ema tamandi no ay betea ete amira dum factoriol e mel nyantana la ka factoriol loy la banko ka e ba ko la mole alna business o ke alla banko ka mol bina la le ya juve fo ila factoriol be kurang so no la ban fo ita so no la te ari de abra de wol na ta gambia wol be mun ke la ja ati sorobe rugari julanu nyanga na kunna ngani kali jula honga gambia irini ina ni ko sunde nyara bari ke jamane akura ko la tenga asabati de nyara ba because igana patrin cigini akoni ti kuranye bagasi yo goma kuranga na manke igami duna engineer ton ki dai campina so ina ken ko so da tunan ki gambia akura ko la kemanya anga kori anjamane kuram ko la ken cabati ndino ken jamane businessman ulla kay ni rega bolen cabati ndino honna kalundangani aran kenyana so albaji la ko ay funding kewul la sama ayo wafile because investment men nyanta banko sambala nyato wonti da nola nin man na infrastructure dada electricity nyol lamba sinol kenya lamba na institutional nyol lamba ay fo be ko nyande business ol bulu silanga so duma sare ngol boji marangol fo gambia nol lamba ate jamira gino ma alla mansati ma alnyanta min sindila ni sanji lulu mendina ati hani umay hani ati maka kula ni kay bana to jamane ki kam wa sere be ga kori oye ina ga ko na bu mun yom ko la te kuna honna kay na golen sawati ni dangani investion num na kawari ni na gollu tabati ni re honna kay na golli sere be ga kori kenda bari kala ka jamane ki ni kenga ba hani albaje la gambia be bokam kole abunda killing kata dokan mune labanta ni wati gisanso mammanke alla banko kamba ada wari gambia gilli kotai o yimayka mi anda o kullo yo gambia o satere satu godo aray godo kari aray ay joni ko essence manki leri ame alla dange mene ala ayba agili ko dala kada ay ko dala ngene gile kenya ni essence nya ko do jamane de allah akbar o jamane ko ke titeli alla president baro anala mol mel base betu yakan wolta tan na essence tanko ya be kolon ya wati nyoma imam kulum nati non nyimbanko kan president baro aro kubenu suga sembendini ida maninya ida o essentiel kubenu la renga tankil kuri de daga ida gaga me asu nyeme tak abi kumma ay sasa ke essentiel ko to jamane pasi ko to ayake nday banko to kuya ala nyana jamane ke to mborondi kadu melka essentiel nati jansai kebe ga nyaga essentiel litini kama moda me boy manila wala sasa igani essence ke igani ma wono ko ku bani igani essence liji ya jamane to ko rati ma sa nonga kare ma sa dun to ni essence na ta ikati lola ni woli awafi ye joy la kodola kembire ngai ina essence mu to na kini soronga julanu nga indaga ga ni khasinin chagia bari bi gondel gambianol e manji di sodonna lianati ibe kodole landila ngela essence dila sasa ima kasa Gambia kenga Gambia jula mu masa ukai ima kasa Gambia jula suya sasa ana kalsinya sakundiri anga essence bi hakka gagal kenga ji da essence dina muna waye banko la banko sambanya to le ban faya samba ko kenga jamane ke ada awaye ne gane wa marare halle jamane kite wala ke ada ne gane marare halle kondo nabi ele ya me ojo ka bawo alla marchandise belga bo kombo belga bo poro de dinala jam ko passé ni moto bal manga zelo so do ali amira abe futal alma ban kada simbo abaga sinu kuberu ga giliro ko moy marchandise moto ko kuberu ga marchandise mu litini essence nga wakite wa kumbaga sinu ro wakite na kayba iranta kine na kay ati ani so karo yalla business o kara kile banko mu mewla business o ay wone kale alma barora jamane business nya kale keda hay meno suto ngara kale yakeda so mo be dula yalla jawodo e bulo be kumto ning isanso mansoto ete la business o de tamanola ati bol fanande tani nano layla hajolla so ala hay keda sebe mo gagne sansi ko la fen golle na business ngai business no ma fenne sasa o
kun kaga ma essence kita o moto non tele kam mo koy o jamane nga an tele kam mo ga ma ko ke kitede on taka tele ali mira l'opitano fanan nandi la generato manga so lo soto on kuran de kala nyaadi ala simo loptani ke kuran daga e generato nga ma essence kita o sasa o tele kam mo ko generato nga ma essence kita wala way kuran kita na ba kuran ta kita na jangi on dola way kala walla banko bita kanyame abundati je membe anyama ajamane polla ke suwan daga na suwa manke mu fereng jamane bu ka dulajiri fofu ka lady o lamu fof no kali fof yahata e bus fofu dello o yi bawo la ruti bawo so to masare ko gambian ko en salminta foto ni mansa kunda ajareta le bam pour mo yetuje ko dem bam fo e nyanta falindiro lekela so man ko wa tirni ke mansa kunda sansenya ba mona ba ka to ko nan ko sansenya ay sanse wante be men dilalla atiga be kindi na hondo jonne onon joni karaba be dore na yebula no mitala ko na pitiro tale yo ka fasan ko dari ka hore mako sona du be nyaa ka pitiro me ngena dam oranda suñu mara konni bari ka fasan ko ani ligey modde do men pulal bulu atiga be to ko kare hondo me acay ka ono UDP yemen hamme nyim bankoye ko hondo be hebi ka berende mabbe pour wol leydi e gara be kitingani ni kata ke jamane in 1996 gelli 96 gila 96 mamfali be sansani o ibrahima ille mambori barama uru be dogani be meda dogde mannuko be moda surude imamu UDP yemuneje UDP ile mani wari Gambia ara ko mi Gambia wala kembane wala ho wala Gambia halle abe koleri wati menna aga nya ko tengali wati be UDP dari tuma ono meti ono satti ko UDP dari e ko ma Gambia lede eti ko be wiyo ko Gambia be yi gila on tuma ono satti ha jo gila gali kembre akote ngani UDP ko tila Gambia wari Maria maye nuko wato bari Senegal ngwa nedo euro be surike balle funti dali Gambia nolle fonu mbo sella hombe yalti kay yasi o siona UDP na alhaji no kunda Usainu Dabo anala no malongo UDP ko wolle no ta Gambia e andewulla Usainu Dabo Abubakar Usainu Dabo soduman kolla mo soduman kol timo soduman kolla ila pempen ole lo tali e kabrin kumu abe ko yari hansa mo muru koma e man ko di ni ngal ama kalsi mundu kaydo o dabani non talisi de e man jori ni ngal buno o dabani pour o yoba mo de ama tugaro mundu kayde e ma boye ale alde na ngake ma nyodi sina Allah bambo do ko fana be dabani pour de ko ka onon de pour on jonne mbo bido mako si pour be lama o e madam yakare mundu kayde alaji Usainu Dabo sanji mwani lulu Usainu Dabo tambira sino karaki dubi no ay joy ay Gambia leje ara Gambia bane wore wallahi billahi tallahi ara Gambia bane wore adun ala fam yalla to nya pasale Allah la to mum pasa Allah walli bo nya pasale o walli UDP Allah la hasa ara Usainu Dabo hasa jumale bu ke la moy TRRC la ja Bombo nanani TRRC ka teleo serekan kere kala ke jamana ngaba TRRC tengaba lota men na sanyi mwani fulamba pula Gambia noli APRC mansa kunda bu mansa promuleti ibe mol pala ibe mol yemandela ibe pol kela ibe mol la fel tale bulu UDP lota le Gambia noli sanyi mwani fulabe fum ngaya jambe borindi UDP isi kadam ngana tambilo sino hilli imay lero halle ila hosu kono maranga ke jamane hinno gondi nanti ya jamia soronya karmiya soronya sangona soronya uday ni nya tungonunga ken kide sa kulu ken kule ulu ken kula horia so rumay mere ilo kam tay udo ay rakune ana tunanti yuni bigara ko kenya tongo woto nya mallo Gambia e bang maketo masiki ba awaya hade mensi bang woto nya be lorine kasura ken tongo wari asebe na ken tongo wari wallahi so fodum ne alaji Usainu Dabo londi membe loring atelier
Allah tankola Allah yirwala ati ade wole to bonna bang fodum adama baro min be lori ngala posoy ani mol min baba lay be bol bang bola na flo korale bankoto albe juwale to bonna sodu masare ko dabo na kenya sagarana tina ko ay sodu manko kebe ga sigi akotanga kebe ga sigi katampienga kebe ga sigi nan tina ka de mana kana ka jamundo ahorman kita kana kenya dangi ni baba kana ko dangi ni kay ona ya dangi ko mo on yawti ni joni sila usenda ko tani ono kala pa be hawjiri bare sa ko yala ju usel dabo ye ferol sitile ferol dadale nala UDP mol lonnal melbe agriculture lonnal melbe banko bundala lonnal melbe jata kenya bundala lonnal melbe infrastructure silol ne bridges port kunna na dadale na manifesto be kena bale to adu mam parti de men côté ye wosi fa bondi na manke UDP yo ana tunanju usenu dawo adi ika homu manchu itabu ana jamane kiraga na raga na kisi na hinu chu sabu ni timo wanga yelise so embo la kengaro hinga begawe 5 point agenda ya kengi kaya na wannan kayu so ke nanti karange ngare na kane nanti computer munga aro saham ko na kaya kan tukki ngaya tungu kutara yo ba go ngara kebe ko ati na ko ko bala menna na la ta jata kenala Allah ta londo bunda e betea Allah ta agriculture seno bunda e betea Allah tourism e betea Allah nyin do ko me albaka Allah ta bonne kewli e ban soto ye do ko soto ye la banko soto moli la nyan ko soto na constitution Burundi Gambia membe global fasala abe general fasala abe musul fasala be alon ko abe banko na bala ko dara la kardewdi alaju Useynu Dabala armo di ketange yebe fatto ko kama ana bakka tengi Useynu Dabala kenya na soren poda penjona sa ambo la penjiro di ado o ta Gambia say abaraka Amadou Sane ati Amadou Sane noari o jaram arab Amadou Sane say na join rally de Daminto ati join rally ngano ko be base you are be na Daminto you are suga tele mitri nga dingira be la tandi mo da mobe taje iti gana gire asu osum pare ondaga passé la politicien balle soto jam ora politicano korea kita tede be no ko ko nyanta kadiamu wona li plato il a politicien koronya kita ibe ngar ko digamu base rally keri honorable Bibi Dabo be janne honorable Bibi Dabo awayra kunne mari shop jobate fana be jam mari shop jobate awayra kunne wala dina ko ni boda jam mo be ska passé kenyani onda girira sunda ga bato o yo so nyimmi seme yimmi do fof ya base to rani ko you are fof ko du o to be wonay par jam ila diamo ko le ko jam mo yoni pile ndiga men no woni tiere ni UDP ay ame janda Useynu Dabo yaadu keni Useynu Dabo de benye ayati politika na yere ade benye geli politika ba alaji Touré pomba yike pan Africa ayana sigida ala Sékou Touré alo ya ni ke Abdoulaye Tipu lo ya ni ke kana tunanti kisma hore sak anu lo ya ni ke so kana keni so man kenye so wa Useynu Dabo man na jam politiko la Useynu Dabo mari ya politika la sama ko de politika ni bari ala ta ko dal kontom ariana ka kuni pour kana kara farol kuta en na lidwa mun ni aina aliye na tallan kendo ni sotu manko amanna jam politiko la amari politique ya atire ni kara gari duwa ere mera Kenya ko atike wala patili da kumandela o patili da kumandi pour ana sinyo kontom ana ka kuni so asukara farol kuta en ana kaliye ke ana tallan kendo ni eli patili da kumandela la Useynu Dabo ande buga Useynu Dabo bismillah yo ay wetin di Kenya ni mo dor ngumaru bi diga ge nyo parti hali bari iro ho waga ge name so one alenya kimi atafuta go ina kenda hodame
Jombe Sato Alkale Sato Almane Adiwa Kotona Adiude nje kumenga arode bi almanenga ili kunyini Bena Jalbuna Kotona Adiwa jaru kunyini ijaru ili kunyini Nakale kana konton dole jato kokal mane baba kaziare Atia iria na kapunyi na kaziare na kadua umundi soto wanko de kapunya ka duani ni abulu na lidwa umundu tule kuna ngoma modi nunya wonna ka kamo menna URR banko kan nanti gara chikebe ubu nanti gara URR no wondi mana kadu daga jamu do kare wa kamo nya sunwati ma kerendeke anowati nanya mura kare na karambo ala sadina oga kebe ka mundu ma arna kinoi rakenya mundu almami ma kat alma mamale o kinya almami nga ay dua kenya ara duwa unya ngora ngani alhamdulillah ila Allah tiga alhamdulillah ajon dua sifa ame duwa ma bo kan ne man kenya de imati abara manyangi dare para pamta bake ati kemme duwa hama Allahu akbar Toma wani tamba tune ala duwa da barada ati kontani asiri siri imati ma ke duwa me manyangi dare bara hama Allahu akbar Jimara adalah mempudaki kadusnya na URR Jimara ni wala kenga URR ko angaro no URR ti wala kebe aduh politiko janto ni dikira politiko janto yuri bi protigi ke Jimara ere Jimara kuma kaje bake Jimara ni akote nyani siri Jimara daron ke nyani URR protigi no wali siri ala jampo dorame bakadaji ala yi jampo drame bagadaji itele ni patiolo 1996 yanda ke parti sigindi 1996 na jula kuna ngona be tumba kali on tula kuna ngo kuberu ga jumba kari 1996 itele UDP lo kunyanda ke parti sigindi UDP kita ka demba kuda kodo inga angana daga demba kuna kasendi ala kidi kamera nala diba itele UDP lo ala kibiri kamera adi isoro kunyanda ke UDP sigindi kita demba kuda mandinka angana daga jarunde makuna mali konde makuna sinata kuda ngol wale UDP lo singate kuna ngo beru ga kunyanda UDP sigindi numu yel angana daga numuyel ala jide sankano ala jide saka noho itele UDP lo kunyanda UDP sigindi yebebe jimara banko la kuntuna jimara no konya yele UDP ta kunyanda UDP utu ya dota ya su jimara be kono ida utwana asogole utuna ti URR suno kono wato din kuna be jimara igana kinye jimara na alka na almami ba konto ida jimara na li almami koren kunyi sa to to janto kede be no gondi nyantale ina kawa na mol be tra janto igana sababe nunyere lisi no konto idina me kunyi so ko bongo no konto no bol la ten ya kemme kunyi ndia so mango en kontanta ba be isewa siri siri ko yo da janto bi fanam ko yile sikere kali ko ter ma yolo ko imen jamu ala isi ture yolo alaji siku ture do le do ko kele ari ni do golle ndabari ko 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 la tarora ko tigi piyet kenga aga damlenna aga nyakebe mo kamu dunia paluni kenya ni naslama kum mbirani ke jama gambia kono jamane ke no gondi ni da taw do ko la ili ikaw ken golle ni naslama kum golle ala siku ala damla ture non nandela awlay ture wodo janto nanti soduma ke bena do mulo le jamu do mulo le ati yere ni kara yere ni dingira tuintenye ade mo sona do mo sona la ba ati awoy atangi nga wala akanye nga alinge nyali danga la sana ati lasana ya yaron kam kan yo gil pusa la kom ma pusa yo ati lasana kanude ina me khilli kullo munya do ko ke UDP atara golle na war UDP danga jimara janto jimara ira kunne ado do ko ni ati ken golle mo boti wala ko o ay kenya na hanno gondi lasana ko de kebe golle kebe na war sorma ya kan jimara ko ati ha lega ni longo o suna to kundunga be nganya di kata payol la o do don koy katte seriye nye kata payol me yalo katte seriye mega o gambia la bo
Gambia nan bogu ani Gambia la tunen alo Gambia nan tumbi ala nyole abedan dimmen ala kawa asidi a tukko debba ke carte seria kaka fayo me yalon ko ke carte seria ni ala jide jolo ala jinde seba no gon ala janko jolo ala janko dramen ala kibili jolo ala kibili ila kan men ni banko ko igala kebe ke jamane e dalla nyaka timamila kamunya kawana timagere la kunda bene ora ken carte seria do jomba kenyai wero wata daga ida pakete timandi sodu manko ati sodu manko jimaranko kabo me karoti mwandi konondo nangi me kason ta bilendo kata jula karoti tanga dingili ni sampono nande jula ta mundo bane ke jamane ke sine no gondie al kata la lota rango kada ga rangin dabari kaka tota kada katemu adunya da kata ro rango puka tota angara wari kada ga sina rangin dabari ya kamplaro de kuna kada katemu ya kibaro di ida ganchi ne ne wari karoti nano nanti December na to mo bebi dale asuda gana nelson yasi sera su sine ngara baga kuru kamasa kuda floka nonde kuru na masa kunda kuma jigende ade ning masa kuda floka dale anya tinale kada ke masa kunda kuna siginde kada kane ta ko dalla ka sabakar nani ko malo malianya si asuna kara ke halle nyane kada ke ta ajo men nyasi kada ke kane ta o kada ba manya na sonna anta ka dungene ilo nyasi yo aro ken ta ta ya fola kanam kume kendi adu nyaade be yayla be tamanta angara waro ga yayi no ga yala nanan ndagaro dingira no nga pour ka mol ka chande pour na soronga ni tachani la kamenna o ga kebe na banko kan o jamane no gondi bol me la ka ke nyanga kele manta keri diru be ga jamane ndi iga ko nyane gamanya ke sabatendi ni sabatindi banda UDP ba alaji banda UDP ay meyi tan agara ye koy wayro kude banana si yurludo banana ngombaru karagi sunjuro kombo sugari UDP la no kilo mo UDP la 5% jandati kombo sugari UDP 5.2 ngwenyani bamiaje angara wari kontanta lay bakala nito oga kontan alay banta babanta UDP yindi ola hiya seno bunda ni ndamya kono kayir wandi tuna sohe bola kena yurera dina sembeni laftade ola hiya alay bantal ni banana fioma yake babanta agara ke banana ngalle wesigindi ayanyo jama soto anake be gaben kida sere kabela waba manana ne sotla jedo aga banana no bero kida nono ngo ko ni banko kan na nyile kadi ni bagandi ke jamane merisa ke kitu babu nan ni fi jamane balle ni gaga banko me ko Côte d'Ivoire ibe lu ko Côte d'Ivoire ibake kanne jamanu be wa Côte d'Ivoire ko kenya na be man ni kambe kan ta gabari ni daga fulu ke ser kunda angara la fulu ke ser kunda indianol bijedo indian mu ngano nga tuba ibe banano senekan iwa banana chokono ni asene ni ele banano ni la banano nasika igari banana chowa gana kinye ni wati ni akati igana hata ibukama mjambia jante indaga kana kambia de kaka kawa banko pansala da itelaga ga jamane chela daftare kamu ka alaji banda UDP la nyondo babanda UDP di mega buso banano sene ni banko ina kana banana chowa ke jamane ade tasen la kamu ke basa mala basa marso to kanda aga na je akembele daga basa basa marso to nanti kana daga basa marsenya wala banyu marso to wala banyu marsenya laftale kada hiya ila banano nan ko bado ko ni banko aga ke banana be golli ke jamane la export aba ni banko kana export na fi jamane la bila don kam wol UDP sigi Kenya ba ma ko kanya daga banano damman o mata kan be banana bare so e makando banana bare laftale fanam wala hiya kali soranso lemune laftale fanam wala hiya kali lemna mesen lemuna miseke laftale fanam wala hiya kali grapefruit brefutu laftale fanam wala hiya kali papia papakaye ni pese na nyama asu chobati mogonga ya nan kama ko sa export na bodi banko ora wa ukiere no daga jamane tela dunia banko dunia bla dojo angana ay jamanu kana nudi kani pan men meson igara ku hidu beru to onko kundu ke senede ike sere ni sokono ke ki gambia ni jamane tela ni jamanu tela gambia sa ke no le gambia ina kawa ay ya kala ko
aga nani na sobe ya tu ogana sobe daga sobe lebe oga sobe daga wa mufanna dina tsoro tawoda kenni wonne ne jamane no so banko Gambia jamane ke simfa balu dinole ora wodi brandi ke maro to kay simfa balu dinole ora wodi brandi no to illen karanga barnak ni ajen na seno be yim na seno ni amanta no nyaado angra waro so enga maraga kane sene joran le manna anyama so am joran so kunya matio ya ron kala be sene ma ko la kulle se mboto be nyinya ya kadi wala man kraketa joran ku be rugal ko so honde mana na sembe ni ana tatu kire na haram baro nan kadu le mun na nya ada ko nya mo be ni angare na kali angare ngari kada ngari ya da ye wapi inara ga ni gaga banko bankala jamane chella sa kudai ba kala ma masa kunna na bo ase ya kame imam ku ni da ho bakari ino jamane ko ga ke kan keno nya jamane seno da irwano la saballa de tele kale adu UDP masakunda daftale ola iya joram nya di seneladi ona joram liti so seneladi ke ma ko na so ano munde matkenga nanyem base banko ni base jamane ke base ni ke nanyem base banko ni ora be base ni amuda la miraliati o simme ko dana kamay ko ton di seno ko ton len jole kamuru na banko ona nyilla illa ni ke jamane di ko ton do sa aso na ko ton len jolo ko ka ko na mo ko sene ko don sa ko don di banko lo ko ton len ni nyenya ke jamane ke base ni nye dunia mo be sulari dunia so don churan tenye ko ton do la ko ton len na adu ja ko ton do insani na do ko don ora way ko ton len mutona so ko ira ko ne sa jama ko ma sina dangin ke sina be halle ko tin jibi ke ida ko wenda bari base ida da bari base masa kunda wala miralia ko ke masa kunda simoy ko do be mira kan samare la do kunni simene do da kumbane wala atina kenya jawra mo sa kunda ke ko tin jibi ya base ida ko dele ko da ko ida bari base ke da le nganka kenya nya bi dale kebe wala ka ko don ya seno janto kenya ko dele na ko sa ko ina to ni ke base ni ke da communal do ne ti ida compagnie nu ngaria adina kara ko tanda aro tuna to ko bela mo ka ko ton di pro kulle ko don so wala ma akenge malo as on si simena do ni banko kan ira wa hibe ko don to wala ti ke jamane ka ko don do ni na sene onan ka ko don len so ma dem be ke jamane na la tani me bela o ngare keso ke be bia seno la bunda so e ko la kenga ka ke no la de oran dara bar ni de avec la mira de adama ato ko simme mbane de ato na ra ka ko kan mama se kunda ya ma di ni kaga mama sa kula ke bi yuli bia ko ya ko nya simme mbane oran da ko li ada ya jama ya ko ko le ara ya jamme kara ude baga bari ay mun kala ara man nya kay alla ba ko men be bi jande ko kap jamu ni ku be suga ni yarare ani konko hari giruku ani konko la yeta hari o giruku ali su ni ta tumana angana ga tumanna la ka je ara din duran mu ka ka lo ani kin ni alle parol men bi jande haran ku be ga ye beta ili suutu ko ya jamel tama iti ya jamme haran banko bebe seno la ya jamel jamani tuni so ya jamme la ni ya jamel ben ni ya jamme re ngaw bondi ora ya jamme men ya ta je do sebe wala ta wala ko sene ko ko kenta ali so ko la ka ta ko jamel ko ana wani ko no be sino la nyamen iga ta hu mo ya president ya bam iga ta duni president o keta na kendo ni mo gombe iga ko la ku ko do ama sere su ama yin to ko do alla UDP jube sai sasa kala kini UDP kaiba alla la ya UDP jube kala na UDP hai daga ni na ko o la kenda kana hu ala fata fanso jalale kana sanse ngala kana kipresident ka ko ni mo ma sa kunda benda ka kurda dogo be danga ko ye kana tuma keni man sa kunda hibe gari na golle nya gambia ko da ni ma sa kunda na ya ka ko gambia ko le sifa balu dino kyan nyina man sa kunda ga gambia ko ni ruga la jubira ni UDP ma sa kunda bena mira lodo awo simma no ko bena vai ko ajenda awo ba ko ajenda no ko Africa president da ko tamena Maputo African president ni tuga ke ko ne Maputo ko inda bankola da panso jamane ke depensi keme kame sugari ibe dasi tantala de ina gorota mi utwa kaga ke no kaga ke seno ko na so ko la ken nim seno ni nyaga ba kuga ya da kendo ka seno ko da aga no yima sa kuna na depensi konsilelo so ko la ken ko da memento ten o ga kemedi na ko la to o ba kadia na kinna kana do da ati ana sura ya wo si o moile ado wo si mu ga nya wo si de be na ko ni
nanti kucura mbelo kuuda mbelo iga dabari mo ko me taga kaga ke dor nguma ka dor en to no ko be ona ko no kada nanti wodla la to wafila moma anta gagere sey oga hibe nyane se suga ku chura yu dabar na ro jigiru oga ke mecha ko la ken ola hiya kana nyata hom isnaje ay ona ra wa man ta kunna na ikita lo kawe isnaje da ko kutangu ana ora ka ko bangen gitu ana nyana ore ka jam adini ne kana ina Adorin kuma kena protect na ada wasla moma anta kya kene sere ya lonko sebe lawo asna bot babado la sine katani anari hontamu tago hontamu be rugodi kuri nan tabu dore ngidana anara ko dalia onta gagana aso otago ati aroni na kumbare sebe ma do sinale sembe kume jurinia ayako sembe kume bona usari plania kala plajela ana usado ola ke doron bubaga kadu kala plajuri ko daga alai tuanu nya da barni tay kile place kadu kala to daga kile ko tagando reke oye da lodi wala ina usa kini kenna mel musol mel yaro ka ko daga kan ken no daga kume no gadi ke bolle taga o be no gadi ken bolle jibida lolo jigirunga ken kemno aro udari mbelo num do kimu o degelu nyintilu aro bengondo watu ina usara kama uno hada ameche koti ala hilo kale papa ko atida la irungi na itako Yuri bina la irungi na inatau kagan mumaru kuli su protect na serenti kagan adu dinsida ogana tau kedua fana dala ona luar unda barnia ya yalo kako ire rugaho Allah tali betan kan iro kunni ngiran tangana kako dala damma nantina kembendi la kembane ngedo mari paka jeto ange ngara giroda kuda kuda nada masa kuda tanaga nari woite men don disaya ange ngara dingira kebe dawari na kembo luang nani asipole de arawa bakare bari bedale la kwele di la meya anna dalil kuda kuda kana mitake kara ko so otimi ona banyana bayna ko mo gombe naga almano bari ziyara jaldo ori almano ore nya ziyara ko motule kada ni duala na nyaga duala ngade motule mo duwa tabulu oda kendo kitama ga sai lakka menna o gala kebe Allah ko tenga dabase karon ko tinu daga base men ko mo do base ka chaji ona kachake na ko tine base ona sa ko tine base baraka ati anu ari ko mango dabo ala julo da barka julo kana kuntu de dabo ada memang ada juga sekarang model jadi muda tadi adi juguna susu kau yang arung kau kuberu gara jadi pen muda raga abanga kau juga ikut sudah jadul ai masih mana di juguna jangka kau ngada ngani le bari kau ngada ngani kesan dulu ganji kesan program muda dale ganji na kesan programnya nak ada ngani ai bangsa itu ati ko dama ken ga tenengi ado ba de murna no ja do ko tenje alla dum ne loyle ne nya ta wal ko atla ma ka ka ni na ro jaga na do ko ko ma ko tra ga le la ko ati ya ku ni ne mu mamolo anki na ti ya ku ni ne mu ale amale mamolo ni awak misalnya berjukui, orang yang menggunakan misalnya ada yang yuripi, ada kamu harus sikuruya, kamu harus oi. Misalnya berjukui konsolna. سيدنا ونبينا ومولانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
Ayer se ve. Yes. Aja aman.